జమాతే ఇస్లామీ హింద్ బాధ్యుడిగా మనందరితో తెలంగాణ కోసం కథం తొక్కే గౌరవనీయులు జమాతే ఇస్లామీ హింద్ అధినేత హమీద్ మహమ్మద్ ఖాన్ గారిని మాట్లాడవచ్చు. బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. అనంత కరుణామయుడు అపార కృపాశూరుడైన అల్లాహ్ పేరుతో. जी जी कविता मैडम, देवी प्रसाद साहब, रमणाचारी साहब और बहुत से यहाँ लोग मौजूद हैं. वक्त नहीं है कि सबके नाम लिए जाए. केसीआर साहब ने मूवमेंट के ज़माने में कहा था कि मैं एक दलित को सीएम बनाऊंगा, लेकिन वो नहीं बनाए. क्यों नहीं बनाए? मैं बहुत उस पर गौर किया. इसलिए नहीं बनाए कि अभी तेलंगाना आया ही नहीं. తెలంగాణ మనం ఇంకా పూర్తిగా సంపూర్ణంగా సాధించుకోలేదు. సంపూర్ణ తెలంగాణ సాధన ఇంకా ఉంది. अब 10 साल के बाद तब्दीली तो हम समझे कि कुछ अच्छी तब्दीली आएगी. अब तब्दीली टीएस से टीजी हो गई. तेलंगाना तल्ली के रूपरेखा बदल दिए गए और ये तब्दीलियां इस तरह की हो रही हैं. कालेश्वरम का पानी बंद हो गया. महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट पूरा सूख रहा है. अब इस वक्त आप जाकर देख सकते हैं कि रायलसीमा के तमाम प्रोजेक्ट्स भरे हुए हैं. श्रीशैलम में इतना पानी आया लेकिन वहाँ पे पानी मौजूद नहीं है. पानी की पूरी तरीके से चोरी हो रही है. बయ్యారం फैक्ट्री नहीं आई और कोई चीज हो नहीं सकी. फिर लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ गया है कि जन्नारम में आज तक मार्केट ओपन नहीं हुई. वहाँ जो लोग रहते हैं उनकी जिंदगी का दारोमदार वो हफ्तेवारी बाजार पर है, लेकिन वहाँ हफ्तेवारी बाजार आज तक नहीं लग पाया. वहाँ जो लोग तशद्दुद पर उतर आए वो आज़ादी के साथ फिर रहे हैं. इस 1 साल के दौरान में 11 बड़े बड़े वाक़यात हुए और लॉ एंड ऑर्डर पूरा बर्बाद हो गया. जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में था वो ख़त्म हो गया. तो हमारी गुजारिश ये है कि आपको मौका मिला है तो आप यकीनन हुकूमत कीजिए, लेकिन सिर्फ मुंह खोलती. मैं तो टीवी देखना बंद कर दिया और सीएम को सुनना भी बंद कर दिया, इसलिए कि मुंह खोलते ही गालियां, मुंह खोलते ही केसीआर पर तनकीद, सन्यासुलू बोलना और इस तरह की बातें करना वो एक आम उनकी आदत हो गई है. इसलिए हम चाहते हैं कि जो तेलंगाना तल्ली है इसको तो हम
విగ్రహ ఆరాధన, విగ్రహ పూజ, ఇది దీనికి మేము వ్యతిరేకం. కానీ తెలంగాణ తల్లి ఏదైతే పుట్టుకు వచ్చింది, అది ఉద్యమంలో నుండి పుట్టింది. ఎందుకంటే తెలుగు తల్లి ఉన్నది అని వారు అన్నారు. తెలుగు తల్లి ఉన్నది అన్నప్పుడు కాదు, మాది తెలుగు తల్లి కాదు, మాది తెలంగాణ తల్లి అని తెలంగాణ తల్లిని సృష్టించారు. అది తెలంగాణ ఉద్యమానికి ప్రతీక. కాబట్టి ఇటువంటి మార్పులు చేర్పులు చేయడం, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న తెలంగాణ తల్లి తెలంగాణ ఉద్యమంలో పుట్టింది, ప్రతి గ్రామంలో ఉన్నది. ఇప్పుడు ఏదో ఒక గ్రామం కావచ్చు, లేదు, కానీ ప్రతి గ్రామంలో ఉంది. అన్ని తీసేస్తారా? ఏం గందరగోళం. కాబట్టి తెలంగాణ సంస్కృతిపై, తెలంగాణ ప్రతీకలపై దాడి చేయడం మంచిది కాదు. 4 కోట్ల ప్రజలలో ఇప్పుడు కరుడు కట్టిన సమైక్యవాది ఎవరైనా ఉన్నాడంటే అది రేవంత్ రెడ్డి గారే అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎటువంటి పాలసీ లేదు, ఎటువంటి ప్రోగ్రామ్ లేదు. ప్రోగ్రామ్ అన్ని सब माकूस, इनवर्स डेवलपमेंट, और झूठ बोलने में तो पोस्ट पीएचडी करके है ये। आज आरबीआई की रिपोर्ट कल आई है, बात करते क्यों ये आपने अमल नहीं किया। 410 गारंटीज आप दिए, 6 गारंटी और 410 वादे क्यों पूरे नहीं किए? खजाना खाली करके चले गए केसीआर साहब। तो आज आरबीआई की रिपोर्ट आ गई है, तो आप क्या बोलेंगे आप? तो टीआरएस जो बन गई है, टीआरएस से ये भी ठीक नहीं हुआ, इसको फिर टीआरएस बनाना चाहिए। तो ये टीआरएस के लोग अपनी बात को, अपने अचीवमेंट्स को बयान नहीं कर सके। डबल बेडरूम मूसी नदी के पास के लोगों को, कुछ लोगों को दिया, और क्या किए लोग, वहाँ जो पहले से लोग मौजूद हैं उसको आने नहीं दिए, लोगों को सामान फेंक दिए निकालकर। चंचलगुड़ा जेल के पास जो डबल बेडरूम बनाया, मलाला साहब ने मुझसे कहा तो डबल बेडरूम देंगे, तो सवाल यह है कि ये डबल बेडरूम बनाए कौन? तुम बनाए। तो हमारे बेचारे टीआरएस के लोग ये तक नहीं बोल सके कि डबल बेडरूम क्या कौन बनाए। ये पूरी मुद्दत में, 1 साल में कोई एक प्रोजेक्ट बनाया, सब ओपनिंग कर रहे हैं। आपका थर्मल प्रोजेक्ट यादाद्री कौन बनाए? आप उसके ऊपर कमीशन बिठाए, इंक्वायरी करवा रहे हैं, अब जाके इफ्तिताह भी कर दिए। अब बहादुरपुरा फ्लाईओवर अब इफ्तिताह होते होते रुक गया, वो फ्लाईओवर पूरा कौन बनाए? यानी कोई चीज खुद हम अपनी बात को हम बयान नहीं कर सके। जब भी करंट गया तो हमारा बच्चा है बोलता कि अब करंट गया बोल के मत बोलो, इसलिए कि हुकूमत बदल गई है। तो 24 आवर्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंस करंट आपने दिया, लेकिन आप बयान नहीं कर सकते। फ्री करंट दिए आप,
بیان نہیں کر سکے اس کو آج تک. دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ بھومی ششتو بھومی پنو یہ کسانوں کے پاس سے لیا جاتا تھا. یہ جاگیردار وغیرہ سب کیا کرتے تھے کہ کسانوں سے ٹیکس وصول کرتے تھے. لیکن پہلی گورنمنٹ ایسی آئی جو کسانوں سے پیسہ وصول نہیں کرتی بلکہ کسانوں کو پیسہ دیتی ہے. آپ بیان نہیں کر سکے. پوری تاریخ ہے کہ کسانوں سے پیسے وصول کرنے کی، لیکن کسانوں کو پیسہ دینے کی تاریخ پہلی مرتبہ TRS گورنمنٹ نے شروع کیا، لیکن آپ بیان نہیں کر سکے. اب آنے کے بعد میں اس کو اڑا مار دیا، اور مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ آپ اس کو دے پائیں گے. آپ دے پائیں گے اس کی کوئی امید مجھے نہیں ہے. میں ایک چھوٹا سا اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں حساب کتاب اگر کر لیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ کر نہیں پائیں گے. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک اور موومنٹ کی ضرورت ہے. عوام بول رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی. تو اب عوام کو ہی روڈوں پر آنے کی ضرورت ہے. عوام کو ہی پھر ایک تحریک چلانے کی ضرورت ہے. میں نہیں چاہتا کہ KTR صاحب، ہریش راؤ صاحب، کویتا وغیرہ جو ہے وہ میدان کے اندر آئیں، بلکہ آپ میدان میں مت آئیے. عوام خود ان کو سبق سکھائیں گے. اس لیے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں. اب تک آپ کا جو اوورسیز اسکالرشپ ہے بچوں کو نہیں دیا گیا، اسکالرشپس نہیں دیے گئے، فی ریمبرسمنٹ ابھی تک نہیں ہوا. ہاسٹلوں کی جو حالت ہے، ایک خوابوں کی طرح مائنارٹی ریسیڈینشیل انگلش میڈیم اسکولس KCR صاحب نے قائم کیا تھا. قائم کرتے ہوئے پہلے مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ مجلس کے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ریسیڈینشیل اسکولس مسلمس لو نڑو، کیونکہ وہ انادھا شالہ سمجھتے ہیں اس کو. آپ کیا بولتے ہیں ہمیں صاحب بتائیے. تو میں یہ بولا کہ صاحب آپ شروع کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ہم 2 سال تک 3 سال تک ایڈمیشن، ہمارا پورا کیڈر گھر گھر پہنچ کے ایڈمیشن کروایا اور اس کو کھڑا کیے. اب کیا کیا اس کو پورے اسکیم کو برباد کر دیا. پورا اسکیم پورا برباد ہو گیا، اس کا اسٹینڈرڈ پورا ختم ہو گیا. تو اس طرح بہت نقصان تھوڑے ہی دن کے اندر. یعنی اگر اینٹی انکمبنسی 10 سال میں اگر TRS کو آئی ہے تو ان کو اینٹی انکمبنسی 10 مہینے کے اندر ہی آ گئی. تو اس لیے وقت ہے اب کہ ہم اس کو عوام کے اندر لے جائیں. اور یہ عوامی تحریک ہے، یہ عوامی تلنگانہ ہے. یہ عوامی تلنگانہ، عوام ہی ان کو سبق سکھائیں گے، اور عوام کے ذریعے سے ہی یہ تبدیلی آئے گی. ہمیشہ سے ہمارا یقین رہا، یقین یعنی ہمارا بھروسہ یہ رہا کہ سیکولر ریجنل پارٹی، کویتا کا اریسٹ جو ہے اگر الیکشن سے پہلے ہوتا تو اچھا تھا. الیکشن کے بعد میں ہونے سے نقصان ہوا. تو یہ لوگ بہت تیزی کے ساتھ اس کو لے گئے کہ BJP اور BRS دونوں ایک ہیں. اس سے بھی لوگ بہت دھوکہ کھائے. تو اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سیکولر ریجنل پارٹی مائنارٹیز کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور یہاں کے دلت طبقے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کو ورنہ اگر نیشنل پارٹیز رہیں گے تو کیا ہوگا، یہ وہ دونوں مل کے بانٹ لیں گے اور آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں رہتا. تو اس لیے اس کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. اور میں گزارش کروں گا اس منچ کے ذریعے سے کہ BRS کو TRS کیجیے، اور تیلگو اور تلنگانہ کا جو اس کے اندر چارم ہے اس کو آپ باقی رکھیں. تو یقیناً یہ موومنٹ پھر زندہ کرنے کی ضرورت ہے.
मैं ये नहीं समझता कि तेलंगाना अभी मुकम्मल तौर पर हासिल हुआ है। अब एक मुकम्मल संपूर्ण तेलंगाना సాధన కొరకు పోరాటం మొదలు పెట్టడం ఇది సరి అయిన సమయం అని నేను అనుకుంటున్నాను.